देख आप पचार राज्य सरकार मासिक परफॉर्मेंस को मासिक भितर कौन से राज्य सरकार परफॉर्मेंस को जज करा जाई न पारे कि समय कम बजेट भी आनी ना कि हाँ गोटे कथा सत्य अनेक प्रतिश्रुति जनसाधारण को देइछंती अनेक कथा करियो बोली जनसाधारण को बुझेइछंती बा कहिछंती बा ओडिसा जनसाधारण ताको निर्वाचित मत करछंती किंतु जदि आपण देखिबे मासे भितरे अनेक त्रुटि विचुक्ति देखा जाउछ एवं विजु जनता दल तरफ आम कहीचु आम गोटे गठनमूलक विरोध दल भूमिका रही जेहेतु आंचलिक दल हिसाब से ओडिशार प्रगति आम लक्ष्य तेणुक सरकार ओडिशा प्रगति उपरे नजर दियंतु एवं से पथर चलतु निश्चित भाव में ओडिशा भल हो जदि से पथर से विचुक्ति हे निश्चित भाव में आम गोटे दृढ़ विरोध दल हिसाब से विजु जनता दल सरकार को चेतव और शांति आक्रमण हवाटा सुनिश्चित या कौन दिक्कत ना जदि आप आरंभ करवा जदि कहवा कथा हूँ आपणकर मानवर मंत्री माने मंत्रिमंडल मानवर मंत्री मानकर जो आचरण उक्ति या भितर अनेक व्यतिक्रम देखा जाउछि कौ मंत्री कौ कथा कहउछन्ति ता ठिकाना नहीं जो विभाग मंत्री सी विभाग कथा न कहीकि अन्य विभाग कथा कहउछन्ति एवं परवर्ती अवस्था सी विभाग मंत्री मध्य ताको खंडन करछन्ति जा द्वारा स्पष्ट जना पड़ुछि कि नुआ मंत्रिमंडल मानवर मंत्री मानकर भितर कौन कोऑर्डिनेशन नहीं सामान्यता नहीं तो विभिन्न समय आप विभिन्न स्टेटमेंट विभिन्न मंत्री शुणुवे दरकार पड़े सी अन्य विभाग कथा से कहते जोटा केवल मानवर मुख्यमंत्री को अधिकार अच्छी कि सी समग्र सरकार उपर सब विभाग उपर कहींपारे किंतु जो मानवर मंत्री मैंने जहाँ इच्छा ता कहते परवर्ती अवस्था विभाग मंत्री खंडन कर उदाहरण स्वरूप आपण मद निवारण हो बोली गणशिक्षा मंत्री कहले किंतु एक्साइज मंत्री ताको परवर्ती अवस्था खंडन कले ये अनेक नजर देखागला समस्त जानते महाप्रभु रथयात्रा जो घटना घटुची सरकार केतले को कथा कहते फेर पछकुंचा दौरान फेर ताको आणी तेणुक ये कथा ऊपर बखाणिया आवश्यकता नहीं समस्त जानते कि भाव में घटना घटी चलती सबुजा बड़ कथा हूँ कि मसे होगला कि राज्य सरकार बर्तमान एडी अपॉइंट कर पारे ना अटर्नी जनरल जब नहब ताले आपणकर सरकारी तहबिल जो केस गुड़ा रही सरकार तरफ जो पक्ष रखा कथा कोर्ट विभिन्न केस रखा जा पारना केतों आप जानते जाने गोटे केस में 10,000 टका फाइन जेहेतु सरकार तरफ कई पक्ष रखिपारे ना कहीं सरकार ये विषय विलम्ब कर नजर अच्छी कि प्रथम थर राज्य सरकार शपथ नेबार मसे पर्यंत एडी एपर्यंत नियुक्ति दे पारे ना ठीक से भाव में आपड़ देखिए कैबिनेट जो कथा आलोचना करा पुराना बिल जोगुड़ा कि पारित हो गेजेट नोटिफिकेशन होकर पारित हो सारा कि कार्यकारी हो सारा फिर से जिनस को कैबिनेट कि पास करा माननीय मुख्यमंत्री खुद सेरा गणमाध्यम पढ़ी कहते आज कैबिनेट निष्पत्ति कौन अत्यंत दुखदायक कथा तो ये अवश्य नुआ सरकार अच्छी टाइम लगे सरकार को निज कार्यक्रम को ठीक करने किंतु जी बर्तमान सुधा आखिया को कथा आसूची या स्पष्ट जना पड़े सरकार गोटे समन्वय अभाव समन्वय रक्षा न करा सरकार बर्तमान सुधा चली खासकर जो निर्णय मान नि सरकार जो निष्पत्ति निर्णय नौकरी तादे त्रुटि विचुक्ति देखा गोटे कथा एमती जना पड़ुची निष्पत्ति बोधे होना बोधे नेता मैंने अपेक्षा कर माननीय मुख्यमंत्री अपेक्षा कर निष्पत्ति नापी तो प्रथम मास हो भारतीय जनता पार्टी तो सदा कहुँ कि 100 दिन तो 100 दिन पंद्रह अपेक्षा करें 100 दिन 30 दिन गला आउ 70 दिन रहा आगू बजेट अच्छी कि भाव में सरकार कथा को प्रतिबाद करेंगे कि बर्तमान सुधा मसे भर जहाँ देखागला सरकार भीतर समन्वयता ना सरकार आचरण उच्चारण एवं सरकार जो कर्तव्य भितर हेला देखा एवं समन्वयतार अभाव देखा जहाँ सोशल मीडिया हो बा किछिटा नेशनल चैनल ये कथा रिपोर्ट करा जाइछि जे माननीय ओडिशा राज्यपाल जे पुओ अछंती ललित कुमार से जड़े सरकारी कर्मचारी एएसओ तांकू से गाली गुलज करने सह माड़ मारिया घटना सामना को आसी
ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା କି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାହ୍ୟାରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପୁଅ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଏ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଥା ନ୍ୟାୟ କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି କହି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୃହ ଏବଂ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ, କି ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏଏସ୍ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପୁରୀ ଭବନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ପୁରୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାଚିକା ଦାୟର କରାହେଇଛି, ସେ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ରିସିପ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଇଗଲା 13 ତାରିଖ ନା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ପୁଲିସ କୌଣସି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ନା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଚାରିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଗିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବା ମାରଧର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ, এটা କେତୁର ଶାଣିତ ହେବ ଏବଂ କେତୁର ୟାକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବା ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ସ୍ତରଠୁ ହେଉ କି ତହସିଲ ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତେରିମେରି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଯେବେ ବି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଚାहे ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାहे ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସରକାର ଏ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି କି ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର। ଡିଜିପି ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟା ଉପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ସେ ତ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିଲେଣି କି ଆଲୋଚନା କଲେଣି କି କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି ନା ହେଇନାହିଁ। ଯଦି କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି ତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୋଦ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ